is such a joy to be in the house of the Lord together, man. So whether you're here or joining us online as well, we welcome you in the blessed name of the Lord and Savior Jesus Christ. Today is another beautiful day, an opportunity to lift our voice, to open up our hearts and to declare the goodness of God in this place, in this city, over our lives, over our homes and our family, man. Let us praise Him right now. So Jesus, we praise your name. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with His sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre, praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flute, praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Amy and Sandy, for leading us through the worship songs. We will, good Lord, continue to use you both for the extension of His kingdom. And I would also like to thank my respected pastor for giving us this opportunity to worship here and to lead the entire service. We thank you on behalf of our family. And I would also like to welcome each and every one of you here today and those who are joining us online. Now let us look to God in prayer as we enter to worship the Lord. As we continue to worship the Lord, let us sing the hymn song, "O Worship the King." I will request the pastor to lead us. Ancient of days,
time to our talented Sister Sandy to present us with his beautiful voice. May the good Lord continue to use you more to glorify Him. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be flood in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. Now I shall give time to our pastor for the tithes and offerings. A very good morning to all of you. Welcome back to Christaroco and its worship. We are delighted to see quite a new faces. Mr. and Mrs. Tungjamo were here since last Sunday. They will do all the worship completely. We are also thankful to Ladong for coming all the way from Pune. And we are also looking forward to have some other guests. They say they are on the way. I don't know whether they can reach here, maybe because of the traffic jam. Our church is open to any who comes, irrespective of any denomination. We don't consider denomination a barrier for our worship. Only the thing is, we should know what is the true worship, what is our true faith. Irrespective of denomination, our faith should be enlightened through the teaching of the Word of God. Based on the Word, we grow. And that should be our perspective and our whole atmosphere. Today, the world is going through a very difficult time. You might have heard, even last night, while going to dip in the Holy Gom, 18 people lost their lives in the train station itself because of the chaos and confusion. Now, how many people have died and how many will die, it all depends. But we should be very careful. And the fire in America, Los Angeles and California, how many are dying? And how many lost their beautiful palaces? We don't know. And amidst all that fire, again, there are snowfalls and then storms and chaos, and then mobility problem because of the snow. That is what our neighboring countries are facing. Just I received a message that near around Mokokchung town there was a fire towards the Lumrisa area, and they have had a tough time to douse the fire. And furthermore, there may be more calamities and situation
I cannot name all, but ethnic tension and catastrophes vociferating every now and then in every nook and corner. That tells us that we should be very watchful. We should be firm. And furthermore, there are divisions among the churches and even among the same convention and association. There are lots of chaos and diversity. Let us be very clear when it comes to the church and its association. Many of us would like to go to big crowd, big association, but we should always examine whether they follow the true biblical precepts. That should be our deciding factor. We don't have to judge them, but we want to enlighten and then go and follow the right perspective of Christian life. Because majority are always superficial. Majorities are always nominalism. But we should be very strict in our faith because it is all you and I. It is not the whole church. It is not the whole convention or association, but it is you and me that matters most. And therefore examine yourself, see that you are in the right perspective, and furthermore, our family, my love and my children should come together and worship. That should be our forte. Our family divided, how will it exist? A family doing their own self-style, how will we govern? That matters most. And therefore, there were many suggestions, even for me, when I was about to get married. But I was very strict. He or she should be a committed Christian because I am serving the Lord. And I have come down here all the way from our own birthplace to this land as a emissary. In 1985, when I came down, of course I came down priority folder doing my Master of Theology. But my commitment is that, Lord, you have a purpose for sending me here. So fulfill that. And after my Master of Theology, immediately I got appointment as a registrar. Then call came from our own theological institutions. Come up. We will give you that. We will give you. You will be that. You will be that. But I say, I just pray, Lord, is this your purpose for me to stay back here? And God is multiplying in my efforts and in my entourage. And God was blessing me. Even now, God is blessing me in multiple ways. I cannot number them. I compare myself as unworthy and very unable person. But God is leading me, multiplying me. He never let me to scratch and then to go packing. But God provides. And therefore, when we commit ourselves to God, there are lots of alluring or lots of fanciful demands and call and invitation. Thank you, Pastor. And like as Pastor said, let us all go back today and question ourselves how closer are we to the Lord, and if are we really walking in the will of the Lord. Now actually the Word of God was supposed to be read by beginning to my sister, but because of medical emergency, she's unable to attend today.
So I would like Noem Puni to read the word of the reading is taken from 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I talked like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. This is the word of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ईश्वर के विशी धन्यवाद दिया से আজি ডাঙৰ দিন সাফা দিন বিশ্ৰাম দিনতে ঈশ্বৰৰ পৰা নতুন জীৱন দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰকে বেছি ধন্যবাদ দিয়া আছে আমি মাননীয় ইয়াতে পালক তাৰ সময় আমি কেতিয়া কাৰণে তাৰ ওপৰতে বহুত ধন্যবাদ দিয়া আছে তাৰ ফেমিলিৰ ওপৰতে বহুত ধন্যবাদ দিয়া আছে আজি ইয়াতে কিমান মানুহ ঈশ্বৰৰ লগত পৰা কিবা একটা পাই কিনা আমি লৈ যাব কিনা আশা কৰি আছে সব লগতে ঈশ্বৰৰ নাম পৰা সালাম জনাই দিয়া আছে আজি মাননীয় পালক পৰা কোৱা নিচিনা আমাৰ সৰু ছোৱালী পৰা আহিবলৈ থাকিছিলে আহিব নোৱাৰা হৈ যাইছে এইটো কাৰণে আমি আপোনাৰ সব লগতে পাষ্টাৰ আৰু ইয়াতে মেম্বাৰ্ছ লগত বি মাফ খুজি আছে মাফ কৰি দিব না সৰু ছোৱালীটো আহিব নাপাৰাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি আহাতো আমি পিছি একদম ক'বলৈ নোৱাৰা লগা আমি আশীষ পাই আছে এইটো কাৰণে পিছি ঈশ্বৰকে আৰু বেছি ধন্যবাদ দি আছে যোৱা সপ্তাহতে আহি কিনা আমি এনেই কেনেকুৱা এইটো বৰশিপ কেনেকুৱা কৰি আছে আৰু কেনেকুৱা ঈশ্বৰৰ কথা আমি ল'বলৈ কাৰণে আহিছে এইটো সময়তে ডাঙৰ আশীষ পাইছে আমি আৰু ঈশ্বৰৰ কথা কোৱা নিমিত্তে ইয়াতে পালক তাৰ লগা ঘৰ মালিক তাৰ পৰা ইমান কথা ভাল কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি বেছি আশীষ পাইছে আৰু আজি আমি ভাৱনা কৰিছে ইয়াতে আমাৰ মাননীয় পালক পৰা ঈশ্বৰ কথাটো ক'লে আমি আৰু বেছি ডাঙৰ আশীষ পাব বুলি আমি আশা কৰি নাথাকে শুনি নাথাকিছিলে কেতিয়া এইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো শেষ হৈছে আমাৰ মাননীয় পালক পৰা কৈছে অহা সপ্তাহতে আপুনি ঈশ্বৰ কথা ক'ব দেই আপোনাৰ ফেমিলিৰ পৰা সেই প্ৰগ্ৰামটো কৰিব দেই কোৱাৰ কাৰণে ক'বলৈ নোৱাৰা ভাৱনা কৰিব নোৱাৰা একদম কিবা এটা আমি লগতে আহি পাইছে এইটো পৰা ঈশ্বৰ
अपनी इच्छा से बोले कोई नामी ईश्वर नंबरा हमार माननीय पारोपरा को आमी आमेन को नामी लोग इसलिए और भी अक्वानी से नामी तो पढ़ा लिखाई को नहीं जीरो दिया से आमी बाइबल से दिन भी नहीं जीरो दिया से और भी ईश्वर परा हमारे लोगों ने की कोई ऐसे इतने ऊपर है आमी खरा करना यदि ईश्वर नंबरा आमी जो कोई ना से अपने सब प्रामी का ने प्रार्थना करे थे कोई ना इधर जाना दिया से itu kondo itya lead korea se tai to soprami tamor swali tai ase bacha pitore tamor tai ase satta bacha ase horo swali to jo hota dia ase itu hota dia hibo para nai tai kitia poralika hoise tar koise ami bible poribo boli koise aur ki ami olop testimony ঈশ্বর কি করেছে তো আমি অলপ আপনার মধ্যে ঈশ্বর কথা না হাতে অলপ টেস্টিফাই করব মাফ করে দিব দে প্রেজ দ্য লর্ড আমি কিতিয়া সরকারি কাম করে থাকিছে ও সরকারি কাম করে থাকি না আমি লাগা তামরিয়া তো হলে আও একজন থাকিছে নাগাল্যান্ডে চিফ তাই থাকিছে তাই পরা আমি কানি ভাল रास्ता भाग जगह प्रकृति के नाथ की से और भी इतने हुए दे ईश्वर लगा ईश्वर प्राप्ति के मात्या आही जाए इतो करनी ईश्वर को तो आमी पीछे प्रार्थना करे जाए ईश्वर होसाई तो अपनी इतो मात्या तो अपनी हुए ना पहला पानी से ना पारो ता टाइम्स आमी मरी की नौच्छा लगा पाचा एक जो नासे दे इतो टाइम ईश्वर प्राप्ति के मात्या तो आमी जाना नहीं पारोदा टाइम मोरिया तो इतो टाइम दे तालना आत्मा परामी के उठा परा दो ताई प्रभु जिसो ही एकदम अमिना मानो निसना अमिला वो सोडा है कि ना था कि ना उठा परा दो अमी मन दे रखा नहीं कित्या अमी 9 years होइसे 9 बছর होइसे इतो टाइम दे सुप्र माता से और भी अमी ना थके ना हालो मोरिसे मोरी के ना कोफिन मारा शुरू हो जाए इतना तंगे ईश्वर प्राप्ति को था जिस ना कोरी ना पारो पारा भी के मोरी सीधे मोरी के ना कित्या ईश्वर प्राप्ति आमी मात्या तो अपने ना जाने ना के गुना आमी के माती से इतना तंगे आमी अमर नागालैंड एक ता चीफ दाइपरा इमान भाल रास्ता भाल जगह रखी दिया itu kami eritis. Aru itu tante, isopra amike dunia de tontolat itu se. 100 pura 100 acre tadi se. Tadi kali kas laga mati laga tamu ina kas laga tamura 11 crore tadi se. Itu bicara itu se. Tontolat isopra kiman itu sob cari itu se. Cari itu isor. इतने तो अपनी तो जीरो दिया से ईश्वर अपनी दुनिया के हाथ में अपनी लगा माथा छाया भी नहीं इतो निशन अपनी प्राप्त मात्या करने अमी भी सब छाई दिया से अमी लिखा पड़े को नहीं तो की मानो एक चुना से एकदम छोटो मानो एक चुना से ओलिविया अपनी प्राप्त की नोका चोला बोले से अपनी भी चोला भी आजी पर अमी बिजनेस सब छाई दी से सर्विस सब छाई दी से धन दौलत अपनी प्राप्त दुनिया दे देखा पोकानी दुनिया दे अमी ये तो हम लोग ये ना था कि वो पानी जिया तो हम सब छाड़ी थी इतना अपनी क्यों करेंगे साता बच्चा माइकी अमी हमारे से लोगों दे और दूसरा लगा बच्चा भी था इसे 200 अमी इस रोके कोई से अमी अजीबरा अपना हाथ दिया से कल भी फोका दे सुनना मानो का जान बोली पापा अम्मा महिला अम्मा खान और खानदान खान सब आसे कौन की भी जाने को दी थी खोरो सोते मानो खान थका तुम्हारे भी जाने को दी थी अम्यान नखाए अम्यान ठोकते आसे ना मानो के तीखी बोली थी जाने को दी थी लोगों ने अपनी प्रार्थना करना 6 months तो अम्यान पासन होता नहीं माने फाट पोना 6 months इतने दिन में 7 जन भी तो मुझको दे जाए ऐसे
알리비 당한 바람이 폭 나기세 구하나 잡고 아이고 잡고 아이고 아래 또 단데 가오몽스 만 파브라 타기 자자나 아로 비시아 소리 토이 자세 किते 6 months हुई चे ईश्वर प्रभु से अपनी दियो लाभी वाहरी एक ताक पेक लगे ना हम खाली पाइप ले ताक ये दुई थोड़ी के ना ईश्वर अमी परा लिखा एक ने अमी को ना जाने ईश्वर को था किन्ना वो किन्ना प्रार्थना करी वो किन्ना मानो लोगों दे ईश्वर अपने लाभ को था अमी किन्ना मत शेयर करो अमी को ना जाने होली बात अपनी जब भी वाहरी अमी चाहिए ऐसे ठीक को बोले से अपने कोई को ना अमी चाहिए कार्बी दे कार्बी हम मुंडे 18 churches ami visit korbo tise ena korna hata mide paid bra 18 kilometer ahise itu dam de laga ajkali to nisana ekdom jungle thaise to ena ka kora dam de ami ahise karbi pan thaise itu dam de ईश्वर प्रभु से अपनी ami प्रार्थना korbo karne ami प्रार्थना नियम da korna mapor ke saigina tate bole segna ami प्रार्थना korna thaise le itu dam de ईश्वर koise प्रार्थना करना किती औचित्य सनसेट फाले हो जायचे किती ईश्वर ठीक আছে আমি চাইছি কোনা আমি চাইতেছি রাজস্থানতে চাইছে দাদি বি করেছে ইউপিতে চাইছে দাদি বি করেছে ভুটানতে চাইছে দাদি বি করেছে নেপালতে চাইছে দাদি বি করেছে ওড়িশাতে চাইছে দাদি বি করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল চাইছে নর্থ ইস্টে সব জায়গাতে করেছে দাদি বি করেছে জব বছরতে বি আর আপনি হাত সব পানিব হিম্মত বিশ্বাস শাসন চিফ মিনিস্টার ना तो कौन मानो ईश्वर को था कोई ताकन बोरादी सब अमिहान एक ता जगह दे प्रोसेस रिवाइव हेलिंग प्रोसेस प्रोग्राम दोइसे इतो दाबले ताई सब पोस्टिंग पे पुलिस के पठाइना सब पे फोन नंबर दी दीना किते तो आइगना करिबो फोन करिबी माने के रेस करू कोई ना चाह तो আমি চাইনা না তাহান পোস্টি মানো আর চার্চ মেম্বার কো পাস্টার করাবি কইছে নহব নরব ঠিক আছে কিন্তু কথা হনি কেন আপনি নরব বলে তো ছাড়ি দি আপনি পোস্টি ছাড়ি কিনা যাবি কেরজা ছাড়ি কিনা যাবি আমি আহি আছে না আমি আমারা গ্রুপ খানকে লই কিনা চাইছে ঈশ্বর আশ্রয় কাম করি না আইছে আর একটা তাতে একটা আমি একটা ক্রিসমাস এডভান্স ক্রিসমাস তোয়াটা দিবি কার্বি মিনিস্টার একজন তোরা আহি কিনা আমাকে कॉल करबो काने आसिले ताई आइगेना कॉल पेते सीता आइगेना स्टेज तो चिना ताई बसे आमी तो आरएसएस मेंबर चेयरमैन इन चार्ज ता मेसे अरेबी आज अपनी हला प्रोग्राम तो कॉल करबो लाइसे अपने हला प्रोग्राम तो असल प्रोग्राम बासे तो माने आज निसना आहा साल दे तो बोले 2 दिन लगे आज दिन एक दिन दियासे आहा साल दे 2 दिन लगे एक दिन तो अजला प्रोग्राम निसना एक दिन तो हेलिंग प्रोग्राम लगे दे होना और किमान खर्चा हो आमी ही सब खर्चा करबो कोना चाहिए एनका होता है होयस मानो पर आमी के मारे आसे बंद पर मारे आसे बंद न होलाय ताका हाथ मरि जाय एना परिगम ना हायसले आमी तो कॉलेज ना बाइबल क्लास 3 पे जाने आमी पढ़ा लिखा एको बिना और भी ईश्वर ब्रह्मांड मध्ये की करायचे तो पर आमी हाती पूर्ण केस के पाइन परिणाम मी पेरायस अरे इतु पडे बाचा खान आमी माइके खान एके लोगते ना ईश्वर प्रभु आश्रय पूर्ण मिहान करना আজি তো হলে ইয়াতে বেঙ্গালোরে খ্রিস্ট আরোকো ইয়াতে আইকিনা ঈশ্বর প্রামিকে সময় দিয়ে না ইয়াতে হাকিব পারে হাকি করব লেকারনি ইতো সময় দেন বেশি ধন্যবাদ আছে সব আর মাননীয় পালো লোকটি আরো বেশি থ্যাঙ্কস দিয়ে আছে আর বার থ্যাঙ্কস দিয়ে আছে তামর থ্যাঙ্কস দিয়ে আছে ফ্যামিলি और याने मेंबर्स की माने से अपना सब लोगों ने ईश्वर नंबरा और भी थैंक्स दिना सालाम जानाई दिया से पहला अमी माई की चीज़ों ईश्वर लगा करना एकता को गिना मिलता किसके ईश्वर को था जाने रही पिसो जाका देखो एती और इतना लगा
আপনি পত্নী একজন কথাই দিদি Praise the Lord ঈশ্বর পুরা আওয়াজ দিয়া কারণে ঈশ্বর পুরা পাওয়া কারণে আমি ঈশ্বর লাগানা তো করি না উনিশে আর ঈশ্বর কানা আমি হানকে তো দিয়া কারণে তো কোন জায়গাতে চাইছে বলে বি আমি তো কানা তো হি আমি টেস্টিফাই করি না বেড়াই আছে আমি এতিয়া প্রার্থনা করিব নি ঈশ্বর লগতে তাক মাগিব Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Baba Jehovah, बहुत बहुत धन्यवाद दियासे. प्रभु यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद दियासे. पवित्र आत्मा, बहुत बहुत धन्यवाद दियासे. तंगोर दिन, तंगोर जीवन, तंगोर समय दियाने बहुत धन्यवाद दियासे. अपना मरम करी था क्या, अपना खून परा किनी लोआ. ख्रिस्ता अरको बेंगलोर येते. अपना मरम करी था क्या, अपना जनी लोआ. एक पालक परा तार समय. इत्या अपना समय जो सलाह करनी, इतो समय इत्या करनी बहुत धन्यवाद दियासे. अपना दास पढ़े, आरो इतो मंदिरे पढ़े अपनी बहुत बहुत धन्यवाद दिकिना. आमी प्रार्थना करते हैं आशीष करी दिबो प्रभु यीशु. इत्या अपना बाइक को पकड़ी, आत्मा ला कथा, जीवन ला कथा, अपना शास्त्र ला कथा प्रभु यीशु तो को. अलिबिया बिल्कुल ना जाने प्रभु यीशु. आमी को बोले नोरे. अलिबी प्रभु यीशु. पवित्र आत्मा आमार लगते अपनी सलाई किना. अपनी ही कपि, अपनी ही करी दिबी. आश्चर्य प्रभु यीशु. हमें सब लगा कान मन दिमाग खुली किना. होनी पाबले दिबी, बोझी पाबले दिबी. आत्मा लगा आशीष पाबले दिबी ना. जीसस नाम प्रार्थना करी आसे. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ईश्वर नाम अजाबुलिना ईश्वर कथा तो इत्या कोन प्रा ईश्वर ला कथा तो भरिकिना होनायसे आमी भात प्रा होनी पाइसे भात प्रा बुझी पाइसे 1 Corinthians 13 ते की कोइना से सब आमी बुझी पाइसे ताते प्रा अलग आमी इतो कोबले रानी आमी अच्छी आसे Praise the Lord. ईश्वर प्रा आमी खान के इमान मरम करिना दुनिया के मरम करिना थाकिया कानी ताई लगा बच्चा सब प्रा बच्चा तंगोर बच्चा तो ताई मरम ताई ला सब प्रा मरम करिना थाकिया ताई के दुनिया दे पठाई दिसे और इतु दुनिया सृष्टि करा तो तार कानी सृष्टि करा लगा असरे और तार लगा बच्चा के आमी खान के तीकना John 3:16 ते हम सब परिगना पाया से ईश्वर प्रा दुनिया के मरम करा कानी ताके इतु दुनिया के पठाई दिसे कोन प्रा ताके विश्वास करे ताई के स्वर्ग ते ले जाबो बोली কৈছে इतिया मेहन 1 Corinthians ते परिगना होना निसना मरम पादो आमिन जीवन तो पूरा तीगना चलाबो तीगना मरम करा इतु प्राप्त होय आमिन तोन तोला सब तीगना मरम करा इतु प्राप्त होय आमी किमान पारिया से तो सब आमी सोलगते तीगना करेছে বলে এত পিন হয় মানব কারণে আমি জীবন হরাইতা মরাইতা এত प्राप्त হয় अलेबी मरम पादो अंदर लगा कथा ईश्वर प्रा किमान मरम इको बिना रखिना खाली ताला एकता बच्चा की भी मरम न करिना दुनिया की बच्चा बनी में दे दुनिया के ताला का स्वर्ग ते ले जाबो कानी ईश्वर ताई लगा बच्चा प्रभु यीशु की पठाई दिया आमी खान भी तो लगा मरम तो निजर मन दे निजर भीतर दे राखिबो लागे इतुई आमी खान के सिखाई आसे ईश्वर पर तो आमी खान के सिखाई आसे हरिबी मानो तो किया ईश्वर पर ताला शास्ति किना ताला ताकती किना ताला तिमक किना ताई निसिना ओनाई किना दुनिया ते रखिसे ताई पुजिना रखिसे आमी इते अपना के सब दिया से अपना हाथ दिया से और अपना हाथ दिया करनी इतु लगा पकंदे सब अपनी खबर पर होल भी इतु को दिया अपनी खबर ना पारे दे कोई ना किदे अपनी इतु खबर बोरी बोदे अपनी कोइसे हरिबी ईश्वर मरम तो ताई लोगते ना थका कानी ईश्वर लगा मरम तो ताई लोगते ना रखा कानी ईश्वर लगा मरम तो ताई हाथे न थोड़ा कानी ताई पहाड़ी जैसे पहाड़ी किना किदे हाथ तो आई किना ताके कोइसे आमिन Genesis 3
10 পৰা পৰিচাইলে তো তাতে পৰা ভাল পৰা আমি ডিটেইল পাইছো কিতিয়া ইটো সাপ পৰা আই কিনা কৈছে খুদিছে মাইকিকে ইয়াতে কিবা ঈশ্বৰ পৰা কিবা কৈ কিনা আছে নেকি হয় মাইকি পৰা কৈছে হয় কৈ কিনা আছে কি কৈছে ইয়াতে সব তো খাব পাৰে হলিবি একটা কোটি ইটো আপনি নাখাব দে কৈছে ইটো খাইছে বলে তো মৰিব দে বুলি কৈছে হলিবি সাপৰা সাপ তো কোন আছে শয়তান আছে তাই পৰা মাইকিকে চকাই দিছে তুমি ইটো মিছা আছে তুমি ইটো চিজা খাব ঈশ্বৰ বাবা জীৱা তাই কি জানি কিনা কি কৰিব পাৰি আছে ইটো নিচিনা আপুনি ইটো ঈশ্বৰ নিচিনা হৈ যাব বাবা জীৱা নিচিনা হ'ব ইটো কাৰণে আপুনি কি খাব নিদিব কাৰণে তো মানা কৰিছে বুলি কৈছে হৰিবি মাইকিটো সঁচা বুলি কৈ না বিশ্বাস কিনা ঈশ্বৰ মৰমটো হাৰাই যাইছে পাহৰি যাইছে ঈশ্বৰ মৰমটো ছাৰি দিছে আপৰা তৰা ঈশ্বৰ মৰমটো তাৰা দিমাগতে তালা মনতে ৰাখাটো পাহৰি যাইছে ঈশ্বৰ মৰমটো তাৰা কাম অংশ তালা জীৱনতে দিয়াটো আত্মাকে দিয়াটো তাইতো হৰাই যাইছে যেতিয়া সাপ পৰা পোৱাটো এইটোহি তাই মানি কিনা বিশ্বাস কৰি লৈ লৈছে লোৱা কাৰণে লোৱা পিছতে খোৱা পিছতে তাৰ লগা বতা কিবি খেলাইছে খেলাই কিনা কি হৈছে তেতিয়াহে আমি হয়তো নামটা আছে তো তেতিয়াই জানিছে তেতিয়াই জানি কিনে মনটো কৈছে চৰম পাই কিনা লকাই কিনা থকা টাইমতে ঈশ্বৰ পৰা মাতিছে আতাম ক'ত আছে আপুনি ঈশ্বৰ আমি ইয়াতে আছে আমি চৰম লাগা কাৰণে ইয়াতে লকাই না ঠিক আছে ঈশ্বৰ পৰা কৈছে কিলে লকাইছে আপুনি আমি নাখাবি খোৱাত আপুনি খাইছে নাকি আতাম পৰা কৈছে হয় আপুনি আমি আকাদি মাইকি একটা দিয়া ইটো পৰা আমি কি খেলাইছে কৈছে মাইকি কে হতিছে হয় সাপ পৰা ইটো খাবি কোৱা কাৰণে আমি কে খেলা কাৰণে আমি খাইছে আতাম বৰাবি তালা পাপ তো স্বীকাৰ কৰা নাই তালা কালদিটো সাৰাদ কৰা নাই ই পৰাবি তালা কালদিটো স্বীকাৰ কৰা নাই সকলোতে হয় আমি পাপ কৰিছে কোৱা নাই ইটো নিচিনা দুনিয়াতে মানুহ কোন বি আমি গলতি হৈছে আমি পাপ মানুহ আছে ক'বলৈ নোৱাৰে কোন বি পাপী মানুহ আছে ক'বলৈ নাপাৰে ঈশ্বৰ পৰা কৈছিল সব তো পাপী মানুহ আছে সব তো পাপী মানুহ আছে কাইন পৰা আপেলকে মাৰিছে আপেল কাইনকে ঈশ্বৰ পৰা কৈছে কাইন পৰা কৈছে আমি আপনি পৰা খেতাই আছে আমি যাব হলিবি মানুহ পৰা আমি কাটি ল'ব তো কৈছে হলিবি ঈশ্বৰ পৰা কিন্তু কাইন লগতে কৈছে তো আপনি কে কোন বি নমৰাব আপনি কে মৰাইছে বলে তো আমি ইটো নিচিনা আপনি কে মৰাৰ নিচিনা আমি 7 times 7 আমি মৰাই দিব বুলি কৈছে কোন বি মৰাব নাপাৰে কৈছে হলিবি তাই ঈশ্বৰ মৰমটো হাৰাই যাইছিল ঈশ্বৰ মৰমটো হাৰাৰ কাৰণে তাই তাৰ ভাইকে কাটি দিছে মানুহ কোনবি আমি কাটি আছে বুলি নকয় ঈশ্বৰ মৰমটো হাৰাই যাইছে মানুহ পৰা কিমান বিশ্বাসী মানুহ আছে কিমান ঈশ্বৰৰ কথা কৈ আছে আমি 1 Corinthians 13 কোৱা নিচিনা কৰি কিনা আমি শুনি পা নিচিনা জানা নিচিনা কোনবি আমি তো কাটি মানিছে বুলি নকয় আতাম ই প্ৰকৰণিছনা আমি কালদি হৈছে কোনে কোনবি নকয় আমি ভাল আছে আমি কৰাটো ভাল আছে আমি কোৱাটো ভাল আছে আমি থাকাটো ভাল আছে আমি পেন্ধাটো ভাল আছে আমি খোৱাটো ভাল আছে বুলি কয় আমি কোৱাহে ৰাইট আছে বুলি কয় আমি কোৱাহে ঠিক আছে কোনবি পাপ ল'বলৈ মন নাই কোনবি কালদি ল'বলৈ মন নাই ইটো কাৰণে আমি হানকে ঈশ্বৰ পৰা কৈছে এইটো পঢ়ি কিনা শুনা নিচিনা ঈশ্বৰ কথা কিমান বি কলিবি আপনি ঈশ্বৰ কথাটো মানুহকে চংগাই গুণা কৰিছে কলিবি আত্মাৰ কথা কৈছে কলিবি প্ৰফেসে কৰিছে কলিবি ভিজন পাইনা থাকিছে কলিবি কিমান আচৰিত কাম কৰিছে কলিবি ঈশ্বৰৰ কথাটো জেনেসিস টু রেভেলেশন আপনি বাই হার্ট রাখিনা আপনি একদম বারবার বলে পারে ইন্টারন্যাশনাল প্রিচার হইছে বলিবি আপনি ভিতরে অন্তরে ঈশ্বর মরণ তো নাই বলি দো আপনি কিতাবে স্বর্গ না পাবো বলে কইছে সব পড়া ডাঙর কি আছে মরণ
সব পৰা ডাঙৰ কি আছে আমি এতিয়া কৰি কিনা শুনি পাইছে ডাঙৰ কি আছে মৰম ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ আমি আমাৰ লগত কৈছে মেথ্যু 3:2 তে কৈছে আপুনি লগা পাপ পৰা আপুনি খৰাই কিনা আহিবি আপনি কৌদি পৰা খৰাই কিনা আহিবি তেতিয়া হলে তো আপনি পাপ তো স্বীকাৰ কৰিবি তেতিয়া হলে তো আপনি আমি লগা মৰম তো জানিব প্রাইজ দ্য লর্ড আর ইতো নিছিনা মিথ্যা এলিমেন্ট চলতে কোয়ানিছিনা আপনি লগা বোঝা ভারী বোঝা তো লই কিনা আহিবি না আমি হালকা করে দিব তো কিমান আসলে ঈশ্বৰ কিমান মৰম কৰিছে কিমান পাপ কৰি থাকিছিল লৈকে আজি কি আহিব নাকি আজি কি আহিব নাকি আজি লৈকে আহিব নাকি ৰখি আছে হতাই তাই লগা দৰজা খুলি কিনা ৰখি আছে আজি কি আহিব নাকি আজি কি আহিব নাকি এতিয়া মাননীয় পালক পৰা কোৱা নিচিনা কি ডিনোমিনেশ্যন হবি কি মানুহ হবি দৰজা খোলা আছে আহিবি কোৱা নিচিনা সবকে ওয়েলকাম করে আছে অলরেডি দুনিয়াতে মানুষ খাতো কি করে আছে এই তো দামিলা মানুষ নয় এই তো এনেকা মানুষ আছে এই তাই তো এনেকা আছে তাই তো এনেকা আছে খেতাই থাকে আজকাল নাকালেতে আজি ইয়াতে বেঙ্গলোরে হওয়া পারি ঈশ্বর পৰা জনি কিনা মাতি কিনা পাচি কিনা রাখা দাস তার পৰা ওপেন করি না কিমান মানুষ আহিব পাৰে আহিবি কিমান মানুহ কবলৈছিল কথা কবলৈছিল কবি ভাল বিয়া হোসা মিছা পাচি নল'বলৈ কাৰণে তাই পৰা দরজা খুলি কিনা রাখাছে নাকালে দে আপনি যাবি কর্মা চার্চতে আপনি এনেকা সময় নাপাব কি কাৰণে ঈশ্বৰ মৰম নাথাকা কাৰণে ভিতৰতে ঈশ্বৰ মৰম নাৰাখা কাৰণে আমি নিচিনা পালক হ'ব লাগে আমি নিচিনা ৰেভাৰেণ্ড এটা হ'ব লাগে আমি নিচিনা বাইবেল ষ্টাডি টেলিভিজন হ'ব লাগে তেতিয়াতো সময় পাব মৰমটো নাই মৰমটো হাৰাই যাইছে নাকা মানুহৰ লগতে কিমান চিলাই আছে কিমান কথা কৈ আছে মৰম ঈশ্বৰৰ মৰমটো হাৰাইছে ঈশ্বৰ মৰমটো হাৰা কাৰণে একজন জাতি দরজা আমি কাজা কৰি আছে একজন একটা পরিয়াল একটা ফ্যামিলি কাজা কৰি আছে হিংসা কৰি আছে সুখ চলে আছে মিছা কথা কৈ আছে মিছা কথা কই না লালচ করি না সুখ চলে কিনা ইটো পৰা কাজা কৰিব দি আছে মৰম নাথাকা কাৰণে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কিমান ফিকশন ওলাইছে মৰম নাথাকা কাৰণে ঈশ্বৰ মৰম নাথাকা কাৰণে ঈশ্বৰ লগত কথা লৈ কিনা ঈশ্বৰ নাম ধৰি কিনা কিমান ডিনোমিনেশ্যন ওলাইছে ডিনোমিনেশ্যনটো বেছি ভক্ত হ'লে ঈশ্বৰৰ কথা কাৰণে নহয় ঈশ্বৰ লগা মানুহ আত্মা হাৰাই কিনা থাকে তখন বাঁচাই কিনা আনিবলৈ নহয় না নিজৰ দাম কমাব কাৰণে নিজৰ লগা ফেচিলিটিছ কাৰণে ঈশ্বৰ লগা আমি প্ৰেছাৰ ঈশ্বৰ ওলাই আছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰৰ কথা দে সামসে কিমান প্রেজ দ্য লর্ড কিমান কইনা আছে আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স পাবো কিটা আমি সাধারণ লগতে কিটা আমি ঈশ্বর আমি কি মাতিয়া সময়তে দেখি না সাধারণ লগতে আমি জজি কিনা সরো হয়ে যাইছে আমি লসিফর ব্রাদার নিজে আহি কিনা আমি লগতে থাকি না জজিয়া সরো হয়ে যাইছে এটা সময়তে ঈশ্বর আমি কে শিকাইছে আমি কে জ্ঞান দিছে প্রশ্ন কবি আমি কিটা প্রশ্ন কইছে তাই কিরি কিনা চকু জখম হই না হাত দিন ভাঙি না তাই যাই যাইছে প্রেজ দ্য লর্ড বেশি পাওয়ারফুল আছে তো প্রেজ দ্য লর্ড কথা তো এনি সামসে এনি লেখা নয় দে আমি খ্রিস্টান মানুষ প্রেজ দ্য লর্ড বলে ইচ্ছা নহয় মকবুল করে দিয়ে কোন পুরা সাতান পুরা তাই লাগা সব পুরা তাই লাগা তাইকে ধরা তাইকে চিতা লাগা সমান বস্তু কিন্তু প্রেজ দ্য লর্ড হওয়া কারণে সাতান পুরা তো মানুষকে কবলে নিদিয়ে বন্ধ করে দিছে আপনি হান চাব শয়তান লাগা প্রোগ্রাম শয়তান লাগা প্ল্যান লিখি কেনা রাখা আপনি হান দেখিছে না দেখা নাই শয়তান পুরা প্ল্যান করেছে তো দুনিয়াতে কিমান ঈশ্বর কি বিশ্বাস করে আছে তাহানকে প্রেজ দ্য লর্ড বলে মানা করিব শয়তান প্ল্যান দেছে ঈশ্বর মরণটা হারাই দিব কারণে अपनी साधन के लोग पाते हैं कि भाई इतना टेम्पटेशन पाते हैं कि भाई इतना फेस करना पाते हैं अपने प्रेस द लॉर्ड को भी हरा जाबो शांति हो जाबो प्रेस द लॉर्ड एकदम शॉर्ट खत्ता प्रार्थना
एकदम ताकत प्रार्थना प्रेसर itu biasa. Sampai आपली साले माने ताते पाहिजे. बाइबल ते sam प्रेसर of कोइना किमान पिलिकिना से. किमान पिलिकिना से. हामी को हलिबे तो नकोय. अपनी पिसारे से कंदी कोरी कोना पिसारे से. जेनेसिस तो रेवलेशन अपने पढ़ी से. हामी तो एकदम ना जानिए ना था इसे बाइबल तो. हलिबे हामी कित्या ईश्वर पर बाइबल तो पढ़ी भी को आगे नहीं. हामी तो बाइबल तो 21 times हमें जेनेसिस तो रेवलेशन हामी पढ़ी जाए. पाचकन के लोग ना हमें इतना तक भी पढ़ी ऐसे मन. डेली मॉर्निंग इवनिंग और तीन थक सी कोल माने इक्के लोग थे पढ़े. हलिबे मॉर्निंग इवनिंग तो हमें होता है पढ़े. पाचकन के लोग ना हमें. एना पढ़ा हमें itu पाचकन लोग ना 7 टाइम्स हमें पढ़ी ऐसे. इंग्लिश भी पढ़ी से, कार्बी भी पढ़ी से, नामिस भी पढ़ी से. किमान पढ़ी से itu पढ़ा तम दे तो ले. अभी कितना 10 टाइम्स 11 टाइम्स पढ़ी से तो तब पोसा नहीं. होय एकदम बाइबल तो ले हिस्ट्री निसना. ईश्वर का कथा से कोने हिस्ट्री निसले पढ़ी था इसे. किते ईश्वर पर अपनी 40 टेस्ट भी बोला 40 टेस्ट ऐसे किते अपनी स्टार्टिंग करे से इतो देव दे ईश्वर का कथा का भी को जो बोले दिसे. आत्मा का कथा से दे आत्मा का कथा से आत्मा पर अमी तो ना परिस बोले दो आत्मा कथा तो पोसी ना हो. आत्मा कथा तो आत्मा लोग कथा हो करके आत्मा लोग कथा itu अमी लुईना आत्मा पर प्यारा बने नौरी को. आत्मा पर itu आत्मा कथा तो आत्मा पर लुईना अमी जीवन था को नौरी को. होय ईश्वर दुनिया ते सब के जीवन दिखना से अभी तब पूरा दुनिया तो फोटा करना अपनी itu baca पाई ना जब इधे हुई ना से फोटा करना जब कोई से हले भी itu ईश्वर पर तो भाग मन हो भी ब्याह मन हो भी कौन की भी अलग मरण न करे सब एके मरण करे. हले भी कौन मानो ताई के थोड़ी किना ताला मरण तो थोड़ी किना ताला मरण तो ही पोखी किना ताला मरण तो ही लुई किना थाकिस बोले तो itu लगा मानो तो पेलेक थाकी. Praise the Lord. itu lah मानो तो पेलेक थाकी वो किमान तो किमान हो भी किमान पढ़ा लिखा हो भी किमान धनी मानो हो भी itu lah कथा नहीं. कौन ईश्वर लगा कथा तो जानी किना पालन करे itu ही ईश्वर मरण तो ताई खाने जाए. अमी पहला पाने से ना प्रभु यीशु ताई निजे अमी लोगों दे खराब ना अमी की कथा करा. अमी कोई से ईश्वर होसाई तो प्रभु यीशु अपनी होई ना साधाना से सातान पर तो ए लगा न होपो तो कोई से तो. Praise the Lord. एना करना कित्या itu हमें बाइबल में पढ़ी से ऐसे बोले तो ताते अपनी जाति जब स्वर्ग दे अभी मोरा लगा है ऐसे दे पारो पार जब टाइम सामी के मोरा इतो लगा अमी आगे से कित्या ईश्वर मोरू तो अमी लोगों दे ताई अमी के ताला मोरू पर थोड़ी किना पानी किना प्राची से इतो पीछे दे ताई अमी के लोये जैसे पहला मोरा जगह दे मानो मोरी किना अमियान फोफाजस खान पर वा मानो मोरी किना मारो मोरा जगह थाका जगह इधर कोई तो ना इतो जगह दे अमी के लोये जैसे अमी के लोये जगह नाना नानी किमाना से सब के दिखाई से सभी दुनिया के तंग तो राजा थकी से बहादुरी थकी से एकदम विक्ट्री पाला का मानो थकी से धन दौलत थकी से अभी आज कल तो ताकि की कुरे से सभी तो अमी के दिखाई से नाना नानी को ना से ना जाने तो गली भी ताजे होमे ना ताजे दिखाई से ईश्वर का. Praise the Lord. सभी फुसा लगा ईश्वर लोग दे फुसा लगा ईश्वर लगा बोलूं तो थोड़ी भी तार पीछे दे आरो अभी ये next आरो मोरा तक दे आरो तापरा अमी के सातन लगा जगह दे लोई जैसे सातन लगा किंगडम ताते लोई चलो पूरा दिखाई ऐसे itu kia se भावना करे ऐसे बोले कोई सामने अमी कोई से itu तो एक ता किंगडम आसे और भी की लगा किंगडम आसे अमी ना जाने बोले कोई तितिया ताई 24 elders come राउंड पुन्ना थाका itu जगह दे हमारे दिशा में सभी और ताते ठीक एग्जैक्ट प्रभु यीशु निसना एक ता था किसने
Sabi Prabhu Jisu yate ase. Aro 24 elders do taki around korna thaki ase. Itu ki ase apni jane? Itu Ishwar apuni hi jane. Ami to na jane. Apuni par ami ki shika nai. Ami ki koa nai, ami ki na jane. Dai kuise sob dekhai na. Lucifer laga sit tak ami ki dekhai na. Ami ki dekhai na. Sadala kam ki ase, sadala plan ki ase. Sob ami ki dekhai na. Aro boise. Itu nisna ami ke nachari bede hoise. Ami tomi ke mora para othai kina jiban thakbo diase duniate. Sob para huru, sob para chotu. Tomi lekha para ikun nai, tomi lage ikun nai. Ole bi ami marno bade pachai kina to marno bade jiban di kina rakha to ami ke nachari bede hoise. Ditya aro ekpa mora tande. Tala sorgyo. Sorgyo de loi jaise. Sorgyo loi jadamde ami saise itu poila satana kingdom dekha itu laga to pisi pelega se to ami koise dai pisi pelega se to dai koise itu ki ase bole bhabna kore ami koise itu to sorgyo rajo ase koise itu hoy yate ahiboti bogani to mike ami jinda jibon jinda diside aro notun jibon diside koise itu korina aise ahi kinaro ki hoise aro last ami ge hell de loi jaise tade manoi man kande ase jide man jolai ase aro o sordi bi tabo more iman kitto korom de man koi ase isodo ki ase aibi ekta chamber ami ke dekha sabole dise sob jaga de sabole dise ekta Ishwar ke mate ase Ishwar ami ke pachabina o Jisu Prabhu Jisu ami ke pachabina eman kanti ase last chamber de jaise sob ke dekha ase itu kun ase itu to poila international pressure thaka de to ase itu to pastor ase itu to reverend ase itu to dekon thakisile itu government leader thakisile itu to bible sob pratikri tamor bible parato tahi ase ami asore thise ai international pressure hina are ekta pastor reverend hina ekta bisasi mano hina are itu to bisin pa mano prophecy kora mano ase itu to mano ke healing kori dia laga mano ase mano ke changkai dia mano itun thakse to kina yade ase hoy tam bishi bhal ka kori jole tala monda ki dhyan to kori praise the Lord aro ekta jaga de humaise ekdam bhal mano thakise dai ekdam namrata thakise man bhal mano dai galti bi hoane eko gati hone ta duniate thaka damde eko bab korane holibi kine yate ahise koise hoy duniate thaka damde dai nisna bharmano konbin nai holibi tala monda miki nitya kani tala chaka to yate koise praise the Lord ajikali ami han to koti ase Ishwar naam to koi ase holibi ami han kota ase itu karni Revelation 22 tadi apni sabo Revelation 22 to 10 de koi ase kon mano bhal hukina thaki ase takan bhal kam hi kori thakbe kon mano biya kam kore ase takan biya kam hi kori thakbe kon mano sapa pora thaki ase hotai sapa hi thakbe kon mano letra thaki letra kam hi kori thakbe halibe ami ahi ase de jaldi ahi ase ami jaldi ahi ase ami to ekdam surat laga Ishwar ase aro last laga Ishwar ase ami to head aro surat laga Ishwar ase ami to alpha aro omega ase itu karni dunia te thaka damde ami han Ishwar moron ami logo de asanane dunia te thaka damde Ishwar morom da ami loigina palan kori asena nai Ishwar ami han logote koi ase to
আমি দুনিয়াতে কষ্ট কিমান কষ্ট পাই না থাকি আছে ইটোতো আমি কষ্ট নহয় ঈশ্বৰ পৰা মেথিউ 12 কোৱা নিচিনা আমি হয়তো কোৱা নিচিনা আপোনালোক ভাৰী বস্তু বজাৰটো লৈ কিনে আহিবি আমি হালকা কৰি দিব বুলি কোৱা নিচিনা দুনিয়াতে থাকাটো কিমান দুখ পাবি কিমান কান্দিবি এইটো আমি কাৰণে নহয় ইটো লৈ কিনে আমি স্বৰ্গতে লৈ যাব কাৰণে আমি এইটো বিশ্বাস ডাঙৰ হ'বলৈ কাৰণে আত্মাৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব নাই তাৰ লগত জীৱন কথাটো আমি পালন কৰিব কাৰণে আমি ৰিভিল কৰা আহি আছে Praise the Lord. Ito kani Jeremiah 29:11 কোৱা নিচিনা আপুনি লগতে কি কৰি আছে আপুনিকে হাৰাই দিবলৈ মৰাই দিবলৈ নহয় দিয়ক যদি আপুনি ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে আমি মাতি আছো কৰি আছে তো বুলি কৈছে তো না হয় না নহয় ঈশ্বৰ দলে আমি লগতে একটা মৰম মুৰ্দা থাকা লগা ঈশ্বৰ আছে ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ মৰমটা আমি লৈ কিনা ঈশ্বৰ লগা দুনিয়াতে থাকা ঈশ্বৰৰ নাম তামোৰ না নপুঞ্চা মানুহৰ লগতে আমি এতিয়া কাৰা পোৱা নিচিনা নপুঞ্চা নাজানা মানুহৰ লগতে আপুনি কি পাৰি আছে এইটো পৰা পঠাবি এইটো পৰা যাব দিবি আপুনি যাব নোৱাৰে দিব নোৱাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা যাব দিবি আপুনি ডাঙৰ মৰমতে এইটোহে আছে ডাঙৰ মৰমতে এইটো আছে John 12:35 কোৱা নিচিনা আপুনি খান মাজতে মৰম থাকিব লাগে যদি আপুনি খান মাজতে মৰম নাথাকিবলৈ দিওঁ আমি লগা তাচ নহয় আমি লগা চাবেন নহয় বুলি কৈছে কিমান ঈশ্বৰৰ কথাটো কিমান বিফল আছে এইটো আমি আহিবি আমি একেলগতে ঈশ্বৰ মৰমটো ল'ব ঈশ্বৰ মৰম আজি ইয়াতে অহা ঈশ্বৰ তাৰ লগত মৰমটো ল'বলৈ কাৰণে অহা আছে খালি লৈ কিনা হাত খালি যাবলৈ নহয় লৈ কিনা ইটো লগা মৰমটো লগা ঈশ্বৰ লগা মৰমটো লৈ কিনা আমি পালন কৰি কিনা আপনি কোন জায়গাতে থাকি আছে কোন ছেড়ে পড়ে আছে কি বিজনেস করে আছে কোন জায়গাতে চাইছে তাতে পড়া ঈশ্বরের নামটা ডাঙর করব কারণে আপনি কে জীবন দিয়া লাগা আছে আপনি মা বাবা খানদান সব ছাড়ি কিনা দুনিয়া এতো বস্তি ছাড়ি কিনা আপনারা চার্চ ছাড়ি কিনা আপনারা সোসাইটি ছাড়ি কিনা ইয়াতে একলাই কিনা থাকা তো কি কারণে ঈশ্বর আপনাকে পথাই দিয়া লাগা আছে তো ইয়াতে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করব কারণে সদায় দিন চার্চতে আহি কিনা এইটো গিৰ্জাতে আহি কিনা সদায় দিন ঈশ্বৰৰ নামটো মৰমটো ল'বি আমি গাড়ীটো চলাইছি বুলি এইটো সদায় পেট্ৰলটো লাগে তো আমি ফোন চলাইছে সদায় চাৰ্জ কৰিব লাগে এইটো নিচিনা চাৰ্চতে আহি থাকিবি কিমান মানুহ নাহে কিমান মানুহ চাৰ্চ আছে বুলি জানে আমি নাকা মানুহ স্পেচিয়েলি কিমান আছে খবৰ দি দিবা আজি পৰা আহিব দিবি আপনি জানি তাই গির্জা নাহি না তাই আত্মা জীবন সব হারাইছি বলে তো গালি কোন আপনি এলাকা দিও আমি এলাকা দিও মাতিবি পাঁচৰ পৰা খৰ মাতি বলে নহয় আপুনি এলাকা আছে এতে কিমান মানুহ আছে আপুনি এলাকা আছে হিন্দু মানুহ হবি মুসলিম হবি মাতিবি না নান খ্রিস্টান খান লগতে বেশি মৰমটো দেখাবি আপনি কাম পৰা ঈশ্বৰ মৰম দেখাবি আপনার কথা পৰা ঈশ্বর মরত্ব দেখাবি আপনি থাকা জায়গা পৰা ঈশ্বর মরত্ব দেখাবি আপনার কাপড়া পিন্ধা পৰা ঈশ্বর মরত্ব জানিব দিবি তেতিয়াহে কোন জায়গাতে থাকিব আপনি আরাম কৰা শান্তি কৰা থাকিবলৈ পাৰিব কোৱা নিচিনা আমি এতিয়া 4-5 years হৈছে আমি খেতি পাৰি কোনে আমি মাটি চাটি কোনে आम्हाला सोर्स को नाही एक टका पावो दे एक महिना तो महिना पीछे दे इतो साल पीछे दे एक टका तो टका पावो दे आखा नाही खाली बे मान तक थाई बोती আছে सोमर प्रा प्रेज द लॉर्ड ईश्वर प्रा आम्हाला पाचा खानके छोटो प्रा तामोर ताहान सब माइके आरो आम्ही सब बेताला मरते राखा कानी আজি তো আমি ইয়াতে আহিব পৰা আছে ইটো কাৰণে ইয়াতে আমি কিমান মান আছে ঈশ্বৰ মৰম তামান আজি বিকে কাজ আমি সব একবাৰ সকপন কৰিনা ঈশ্বৰৰ মৰম তামান চাই ল'ব নেই Let this be our prayer. Have thine own way. Have thine